director of the National Institute of Flamenco and the curator of Festival Flamenco Alburquerque 2023. This is our 36th year, and we've been talking to the artists this week the day before for their performances. And today I have Olga Pericet with me, and I'm going to ask her some questions and then translate her answers for you. Primero, gracias, Olga. ¿Cuántas veces has venido al festival? ¿Ya esa es la tercera? Sí, yo creo que sí, que es la tercera. So Olga has been at our festival 3 times, and she's an incredible dancer. And we saw La Leona, and we thought we wanted to program that show here in our festival. Entonces le digo que vimos a La Leona y decidimos si queremos presentar aquí. Platícanos un poquito sobre La Leona. Pues, a ver, La Leona es un espectáculo que está enfocado en la primera guitarra, el primer prototipo de guitarra española que hizo Antonio de Torres. Precisamente me gusta mucho traerlo aquí a Alburquerque porque la idea salió de aquí, de la segunda vez que vine. Porque me acuerdo que estaba en conferencia invitado Norberto de Torres y justo estaba hablando de esto, del flamenco, de la guitarra, y entonces uno de los dancers que tenemos en la universidad para venir aquí al hotel, pues empecé a hablar con él. Le dio mucha curiosidad de que en la espina llevaba la solea de arcas, de Julián Tejeda, y entonces de ahí salió la idea. Empecé a investigar, y ya la palabra leona me sugirió muchísimo. Dije: "Guau, la leona", y entonces ahí empezó, pues, mi curiosidad, empecé a investigar, quedé con él en España y un universo personal, ¿no? Actualizando partituras flamencas de hoy, a lo que después dio la guitarra española en lo que es también Sudamérica, América y el mundo. Pasamos de un flamenco tradicional a una samba o a unas primeras notas que dieron nuestro flamenco. Lo hago un paisaje muy actual, pero a la misma vez nada refinado. No es nada etnográficamente, es un tentar, porque empezó así, tentando a la leona. Que la leona no soy yo, la leona es esta gran guitarra en diálogo con el animal y con lo que me ha dado la gana en esta imaginación, ¿no? de libre del coreógrafo, ¿no? Y de los que están ahí. Y bueno, pues ahí hemos hecho como un concierto donde la leona y donde mi cuerpo se transforma según cómo van tocando las cuerdas, según cómo va la música cambiando, esa mujer, animal, instrumento, cuerpo, va transformándose y adaptándose, ¿no? Y haciendo ese viaje. Entonces, La Leona es también la guitarra. Sí. ¿Sí? ¿Y así se llamaba? ¿Así te dijo Norberto o no? Sí, sí. ¿Sí? Ahí salió la idea. Oh, Y yo lo wow. escuché aquí en la Sí, conferencia, sí. qué interesante. Yeah, es que so I'm gonna try to translate what Olga just said. But she said that she's very excited to present this work here in Albuquerque. In specifically and especially because the last time that she was here, a scholar by the name of Norberto Torres, who's a guitar scholar, was here doing a conference, and he was talking about a first kind of prototype for flamenco guitar. It was called La Leona, and he was curious because he noticed that Olga had incorporated in her show at that time in La Espina, and in her show that tenía un nombre más largo, pero Solea de Arca es una yeah. pieza que Yeah, so she did a Solea de Arcas. It was an early palo or early song that was played on guitar, and so he was talking to her about the Solea, and they started to have a conversation. And from this, the guitar was called the La Leona. And so she started to have this kind of curiosity that kind of sprung into these ideas and imagination of how she was going to create this work, or later on, as it developed into an idea of creating a work based on how the guitar is played, thinking about her invention of kind of going between an animal and this guitar and a woman, and how that kind of transforms, and how as the guitar is being played and how this kind of
manifests and how she changes her interpretation of it and how it kind of goes between herself as a woman and this kind of like animal-like creature in the performance. So it's a really, really beautiful performance. Um, Olga, tú viniste aquí una vez también en una residencia, estuviste aquí en residencia, aquí trabajando en la universidad y como, entonces conoces Nuevo México. Y, so I was just saying that Olga also came for a residency at the University of New Mexico, where she was here for a month and she created work for for the students during that residency, and she knows New Mexico, and she says that she enjoys being here, and she says that, it's a great experience for her. Entonces, dinos un poquito sobre los músicos que te acompañan o los otros artistas que te acompañan mañana en La Leona. Sí, lo voy a decir porque aparte, como he dicho antes, el espectáculo se resume en un concierto donde se tienta y donde se presenta esa conversación con la escena actual. Entonces, parte de ese guión está en el viaje musical que se hace, que estoy muy contenta con el resultado de investigación y de engranaje de ciertas partituras. Es como que puedes encontrar un salto en el tiempo, pero conviven. So she's going to talk about also because one of the things that she's excited about or that she feels like she's been able to achieve is through the kind of the script or the score of the music that she's been able to achieve a kind of like advancing or jumping through time that connects a past with the present. She talks about different pieces of music that are able to come out connecting kind of older kind of old art, I'm gonna say archaic or archaic type or old or the type of playing guitar with like music from the Americas or different uh, types of music that are like what she calls actual, the contemporary pieces of music within this. Sí, entonces ahí es muy importante la cuerda que quería utilizar. Entonces está una guitarra que es como la que presenta más la parte más preflamenca, que podríamos decir que es la guitarra de granaína que nos trae Alfredo Mesa. So there's a guitar that kind of represents the kind of pre-flamenco style guitar, like that she's thinking of kind of like the older style guitar that from Granada that is played by Alfredo Mesa. Después tengo otra guitarra que es de Algeciras, José Manuel León. So another guitar that is from Algeciras that is by José Manuel León. Que tiene como una guitarra muy personal y un enfoque como muy contemporáneo a la hora de que mira que es una guitarra muy auténtica, muy flamenca, pero con algo muy individual, actual, que me gustaba mucho para la mezcla de ese flamenco que quería evolucionar. She says it's a very personal style of playing flamenco. When she says a guitarra, she's talking about the guitarist and his music and la guitarra and how he's portraying and talking about it having something, an essence that is very flamenco, but at the same time very contemporary and actual, being something that is very up to date and that really brings an interesting element to the work of this work, La Leona, that really is a beautiful concert that bridges really spectacularly music with this idea of how of creation and Olga is this incredible dancer that's like this animal like animalistic creature and woman combined. And I encourage everybody to go out and see this show tomorrow at 8 p.m. at Rhodey. And then also right before that, they're not able to be with us today, but we have Florencia Oz and Isidora Orion that will be at the X Theater at 6 p.m. presenting an incredible show called Antípodas. It's a small scale show, but it's really not to be missed. Isidora Orion playing the cellist and working with her sister Florencia Oz on dance. Thank you guys. Thank you, Olga. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias.